हेलो एवरीवन स्वागत करछि आ गोटे नया वीडियो को देखंतु प्लस टू बोर्ड एग्जाम जो मैंने एमआईएल ओडिया प्लस टू बोर्ड एग्जाम देवा जाउछंती बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करबा क्वेश्चन सहित आंसर मैं आपको कहीदेवी कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन आसीबो देखंतु पुष्पपुर रे वर्षावरण कौ सब माने सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क रो मु मु बारंबार कहूची प्रत्येक टी क्वेश्चन सहित आंसर माने प्रैक्टिस करंतु बुझी पाले प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करूँ प्रैक्टिस द्वारा आपंकर सबकिछ हो पार जब प्रैक्टिस करेंगे ताहले आप किसी भी लिखिपारे तेणुकर प्रैक्टिस निहाती दरकार लेखि लेखिकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते वीडियो को फटाफट डेट नगर फटाफट स्टार्ट करना। तो प्रथम प्रश्न देखो बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छे उनकर बारी बाहर आगमन पर पुष्पपुर किपरि होई उठी। तो देखो आपको जो 2 मार्क जो आस 2 मार्क 3 मार्क ताहले आप प्रबंध और प्राबंधिक ना निहाती लिखे प्रबंधर ना और प्राबंधिक ना आप गोटे मार्क आसो और आंसर सहित आप गोटे मार्क आस सहित 2 मार्क मिसिक आसो बुझीपारे। तो निहाती आम प्रबंध और प्राबंधिक ना लिखिकी रखु गोटे खातार लिखु तार प्रत्येक प्रबंध और प्राबंधिक ना लिखिकी बारंबार माने देखिले आपको मन रही। तो देखो प्रबंध हूँ पुष्पपुर में वर्षावरण प्राबंधिक किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो बारीबाह आगमन पर पुष्पपुर अचिरे है अचिरे सबुज और श्यामल हो उठी क्वेश्चन मन रखिए। परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न रोचे लेखक केउठारे और कहार आगमन शुभ शंख शुणी पारिछंती कहार यहाँ प्रबंध हूँ पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिदेवे। तो लेखक पुष्पपुर ठारे वर्षार आगमन शुभ शंख शुणी पारिछंती बुझिले ये लिखिदेवे। बहुदिन पर दूर बंधुर शुभ आगमन पुष्पपुर कौन हो उठी कौन हो उठी लिखे प्रबंध लिखे प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही है। तो लिखे बहुदिन पर दूर बंधुर शुभ आगमन पुष्पपुर मंगलकर और मधुमय हो उठी एति खाली लिखिदेवे बुझीपारे मंगलकर और मधुमय हो उठी क्वेश्चन रो आंसर आप निहाती मन रखा पड़ो। नेक्स्ट तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन होचे भ्राम्यमाण उदासीन धरण केउथिरे विचलित हुए ना। तो ये लिखे प्रबंध किए प्राबंधिक किए लिखिदेवे तापर भ्राम्यमाण उदासीना धारण व्यक्ति विशेष लाभ क्षति विचलित हुए ना कौटी लाभ क्षति विचलित हुए ना है। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न कौन उणा हेले से आउ बासभूमि होई रही पारिबो नै बोली कहा जायछि कौन उणा हेले वायु सलिल आलोक उत्तापरु गोटे उणा हेले से आउ बासभूमि होई रही पारिबो नै बोली कहा जायछि। तो निहाती जदि क्वेश्चन आसुछि ताले प्रबंध प्राबंधिक ना लिखिकी तार आंसर लिखिबे तापर जायकि ही आप माने क्वेश्चन रो आंसर माने ठीक रहइबो एवं मार्क हमको मिलिबो बुझि पारले। परवर्ती प्रश्न देखिबा लेखक कौन होई जलद सह मिसिबाकू इच्छा करंती कौन होई। तो प्रबंध लिखिबे प्राबंधिक लिखिदेवे लेखक धूम ज्योति और सलिल होई जलदोष मिसी जावाक इच्छा करती बुझीपारे एति लिखे। बहुत इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन ये जाक आप ग्यारंटी आसे यहाँ ही आप प्रैक्टिस करूँ बुझीपारे। यह आप ब्यूरो बईर है ब्यूरो बईर आपंकर ये क्वेश्चन रो आंसर है आपको क्वेश्चन रो आंसर कौ बईर पकाते ब्यूरो बईर ब्यूरो है ब्यूरो तेणुक बहीर क्वेश्चन ही यहाँ आमको डिस्कसन करा। नेक्स्ट देखो सुजल सफल शस्य श्यामल उत्कल भूमि अवस्था आज किपरि होइछि। तो लिखे प्रबंध के प्राबंधिक के लिखिदेवे। तो यार आंसर लिखे सुजल सफल शस्य श्यामल उत्कल भूमि अवस्था आज पतित लांछिता और खंडिता अटे एतिक लिखिदेवे। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न जलद किपरि विश्ववित हो उत्कल आकाशर आविर्भूत होगा लेखक अनुरोध करछन्ति किपरि ये तार आंसर लिखे जलद बिजुली मंडित बिजुली विमंडित और बड़का विश्ववित हो गंधबह और हिलोल भासी भासी उत्कलर आकाश में आविर्भूत होगा लेखक अनुरोध कर बुझीपारे। नेक्स्ट देखो आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे दरिद्र वनवासी को निराश नक कौन करने को जलद को लेखक अनुरोध कर कौन करने को लिखिदे प्रबंध किए प्राबंधिक किए लिखिदेवे। नेक्स्ट देखो दरिद्र वनवासी को निराश नक प्रति बदान्य होगा लेखक जलद को अनुरोध कर कौन बदान्य है। नेक्स्ट परवर्ती जीवा प्रत्येक प्रश्न माने या इंपोर्टेंट अच्छी मो जहाँ आमको इंपोर्टेंट कौन लिखे। परवर्ती 11 नंबर देखिए शाली क्षेत्र देखिए वनवासी मन में आतंक को लेखक क्या सहित तुलना कर। तो ये लिखे प्रबंध लिखे प्राबंधिक लिखे रगशज्या सहित पुत्र कन्या को देखी पिता को आतंकित मन सहित शाली क्षेत्र देखी वनवासी मन आतंक को लेखक को तुलना कर। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा जलद कौन शुणी और कौन देखी वनवासी मानकर ग्रामर सीमा जापर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए प्रबंध लिखे प्राबंधिक लिखे देन गोपालर गलगंटी है कौन गोपालर गलगंटी बा गोपालर बेणुसन शुणी
କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଜଳଦ ବନବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜଳଦର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ କେଉଁ କଥା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ, ଜଳଦର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କର ପ୍ରବାହଟି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖିବେ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିବେ। ବନଭୂମିରେ ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନେ, ହେଲା, ନବଯୁବକଙ୍କ ବେଣୁସନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐତିକ ବା ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ କ'ଣ ବନବାସୀମାନେ ନିର୍ଝର ପରି, ହେଲା, ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଲେଖନ୍ତୁ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ, ହେଲା, ବନ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକେ ବନ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭରା ସଭା ଧାରଣ କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର ବଜ୍ର ଗିରିପଥକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରି ଯାଉଥିବା ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ନାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାରିବାହ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବନବାସୀ ନାରୀଗଣ ଜଳଦକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା। କାହାର ମହାସଙ୍ଗୀତ, କାହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ନିଘଞ୍ଚନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ, ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦେଖ, ଘନ କ'ଣ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଦେବେ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାରିବାହ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର, ଏଇଟା ଆସୁନି। କୋଣାର୍କ ଏକାବେଳକେ କାହାରି ବାର୍ତ୍ତା ଗାଥା, ଏଇଟା ବି ଆସୁନି। ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଦେଖ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर आसाला। मुख मंदिर कोणार्क मुख फिटिले कौन हुए, प्रबंध लिखे, प्राबंधिक लिखे। नेक्स्ट किंतु उत्तर लिखे, मुख मंदिर मुख फिटिले जलदकु से उत्कल अतीतर अतीत विभवर गाथा कही विजन बेल को मुखरित करदे बोली कहुई। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, लिखे और प्राक्टिस करेंगे यहाँ। नीलाचलनाथ आजिकल कौन बांटे छाड़ आ कौन क्वेश्चन अच्छी मुझे देखिए। देख यह कौन मोर 2 मार्क था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एबे देखो 3 मार्क कौन सब इंपोर्टेंट अच्छे आपको मुझे से अनुसार आप प्राक्टिस करूँ। यहाँ को स्क्रीनशॉट मारिक निजे प्राक्टिस करके लिखि लिखि प्राक्टिस करूँ। 3 नंबर फास्ट क्वेश्चन हो इतिहास क्यों अनाम जुगर क्यों कथा लेखक शुणी इंपोर्टेंट ना। ये देखो 3 मार्क जो देखा ताले यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर देखो उत्कल भूमि 2 दिगर वर्णना कर, बहुत इंपोर्टेंट। तो से भाई देखो कवि किए, कविता किए कवि लिखे है, कविता किए कवि किए लिखे। तो कवि हूँ कृष्णचंद्र पाणिग्राही है, कविता हूँ पुष्पपुर वर्षापण। तो ये लिखे। नेक्स्ट देखो भारतर सारभूता उत्कल भूमि एक दिगरे पूग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल और नारिकेल वृक्ष राजिरे विश्ववित महददी बेला और अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकल निबिड़ वनभूमिर असरती श्यामल सभारे अपरूप हो उत्कल भूमि कौन तार कौन 2 दिग आपको वर्णना करने को पड़ो। तो ये 3 नंबर माने क्वेश्चन टी आमको अधिक लिखा पड़ो, अधिक वाक्य लिखा पड़ो, बुझीपारे। नेक्स्ट तो बहुत इंपोर्टेंट 3 नंबर क्वेश्चन रोचे लेखकों जन्मभूमि रूपचित्र उपस्थापन कर। यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टेंट आप लिखे। देखो प्रथम लिखे कविता, कवि लिखे किए। तो यहाँ तो ताल तमाल गुआ नड़िया पान पलांग बनरे सुभाषित सागर बेलार बलयत उच्च पर्वत श्रेणीयुक्त निबिड़ वनभूमिर असरती सबुजी माने सबुजिमारे अपरूपा अपरूपा कटिबीर प्रसविनी कटि कीर्ति धारिणी तटनी मालिनी प्रचुर रत्न धारिणी और सुजला सुफल श्यामला भूमिखंड हूँ लेखकों जन्मभूमि उत्कल प्राकृतिक रूप सभार अनन्य। तो तांकर कौन जन्मभूमि रूपचित्र ये आप कौन वर्णना करदे है। नेक्स्ट तो कौ मानक निराशन कर अविरत बारीपात करने को लेखक जलदक अनुरोध कर। तो ये क्वेश्चन देखो कौ मानक निराश नक अविरत बारीपात करने को लेखक जलदक अनुरोध कर। तो लिखे कौन प्राबंधिक प्रबंध लिखे।
ତ ବନଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା କ'ଣ ସରଳ ନିରୀହ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା କର୍ମମଠ ବନବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ନ ଲୋଡ଼ି କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ଭରସା କରୁଥାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବିକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ମନୋରାଜ୍ୟ ଓ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନକରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ମେଘସାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ର ଦିଅ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘସାନ ଯେଉଁଟାକି କବି ଲେଖିବେ କବିତା ଲେଖିବେ ତ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ମେଘସାନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ ଏତିକି ଲେଖିବେ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଓ ମହାବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନିସ୍ତବ୍ଧ ମହାବନର ସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଥିବା ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳନା କରିପାରିନାହିଁ ଏହି ପର୍ବତ ଘେରା ବନାଞ୍ଚଳର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମଧେୟ ଧାମକୁ ଯିବା ସହିତ ଜୀବନ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଲେଖିବେ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ ବା କବି କିଏ କବିତା କିଏ ଲେଖିବେ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବଧୂମାନେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରି ସଜ ସେଫାଲି ପରି ହାସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅଳସ୍ୟ ବିହୀନ ପାଦରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ କଳା କୁଶଳ ହାତ ସ୍ପର୍ଶର ଛୋଟ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠେ ତ ଦୁଃଖଦ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦକାଳୀନ ମା ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଲେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସେନି ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶବ କଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା ଏତିକି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ফার্স্ট ୟୁନିଟ୍ରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏତିକି ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆମକୁ କହୁଛି ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷା ବରଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଖାତାରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମନେ ରହିଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ 2ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ମାନେ ଚାପ୍ଟରଟା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ବା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେନି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ସିଲାବସ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ତ ଏଇଠି ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।